Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ataupun memberikan penjelasan singkat terkait AutoCAD Map 3D Toolset. Apa sih penggunaan AutoCAD Map 3D Toolset? Apa aja sih fitur-fiturnya? Di sini nanti akan saya bahas lebih lanjut terkait toolset tersebut. Nah, Map 3D Toolset merupakan salah satu toolset yang ada di AutoCAD, satu dari 7 toolset. Jadi, ketika rekan-rekan memiliki lisensi AutoCAD toolset, maka rekan-rekan juga mendapatkan lisensi AutoCAD Map 3D toolset. Nah, secara singkatnya, AutoCAD Map 3D ini digunakan untuk mapping. Nah, ketika kita menggunakan AutoCAD Map 3D untuk mapping suatu wilayah, suatu area, produktivitas kita ataupun efektivitas kita meningkat sebesar 60% dibandingkan menggunakan AutoCAD klasik ataupun menggunakan AutoCAD XD. Nah, di sini terdapat video dari Autodesk terkait summary singkat dari AutoCAD Map 3D, bisa dilihat secara seksama. Has your GIS got you down? Crank your productivity up by 60% by switching your mapping design tasks to AutoCAD. AutoCAD's Map 3D toolset offers CAD and GIS data to bolster your planning, design, and management projects. With Map 3D, you can access and edit spatial data directly, manage infrastructure systems, flow data flawlessly from ArcGIS, and create high fidelity images of your data. From generated links to clear annotations to network topology, even Vespucci would be impressed by the designs dreamed up with Map 3D. Ini nanti merupakan summary singkat dari pihak Autodesk. Di sini selanjutnya bahwa uh, dengan menggunakan AutoCAD Map 3D ataupun Map 3D Toolset, rekan-rekan bisa menggunakan fitur Data Objection Teknologi ataupun FDO. Dan juga dengan menggunakan AutoCAD Map 3D, kita bisa mengolah data ataupun mengedit data geospatial data. Jadi, data-data map, GIS, yang berhubungan dengan ArcGIS ataupun yang lainnya, itu kita bisa menggunakannya dengan AutoCAD Map 3D. Selain itu, di AutoCAD Map 3D juga ketika kita input mapnya, dia bisa terkoneksi dengan infrastruktur ataupun sistem infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh output dari penggunaan AutoCAD Map 3D, dan rekan-rekan bisa melakukan settingan layar ataupun memberikan warna sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan standar masing-masing. Dan di sini terdapat video ataupun fitur dari si AutoCAD Map 3D, yaitu bisa melakukan ataupun mengimpor GIS lain dari software yang lain ataupun dari uh, data yang lain. In AutoCAD Map 3D, you can import many of the standard GIS file formats. Data you import becomes AutoCAD drawing objects, Sekarang which kita are easy to work memiliki with in your map using standard editing tools. In this terkait exercise, you ataupun are importing data the sewer lines for a terkait city, with a GIS, focus on bringing in the geometry. spesial data From the dan ribbon juga Insert tab, lain Import Panel, click Map bisa Import to diimpor open the atau import location dibuka document. It di is important to note AutoCAD that there are Map several 3D options for the type of files that you are dengan importing, including text files and a menentukan variety of other formatnya formats. For this sesuai example, in the dengan Files of Type dropdown, format select yang Esri Shapefile. dimiliki. Misal Select the menggunakan SD waterlines.shp file, and then click OK. shapefile, The import tinggal dialog pilih displays saja. several Kemudian options di for sini bringing in ada geometry. beberapa For settingan now, focus on the terkait table in the middle, parameternya. which displays the Kalau import sudah properties for tinggal each layer being di imported. In this oke. case, there is one input layer, waterlines, which is the single feature class in the SHP file. The second column identifies the drawing layer to which the layer will be imported. By default, the layer is given the same name as the feature class in the file being imported. You can either select an existing layer in this drawing or create a new one. In the object class column, none appears, because no object classes are currently defined for the map. The input coordinate system for the incoming file is listed as CA-I, or the California State Plains Coordinate System. During the import routine, this is set for you automatically, based on a PRJ file that is associated with the SHP file. Notice that in the current drawing coordinate system group box, there is no coordinate system assigned to the drawing for this example. This means that the geometry is brought in using only the input coordinates, with no coordinate conversion. The data column in the table reads none, because there are no data tables or link tables attached to the SHP file. The last column, points, allows you to select an AutoCAD block in the destination drawing to associate with the SHP file as a point in the drawing. For this example, leave the remaining import options set to their defaults to bring in the waterline geometry as is.
Click OK, and AutoCAD Map processes the imported geometry. Once the geometry is imported, zoom to extents to see all the geometry that was brought Nah, in. nanti ketika kita Zoom in sudah on an melakukan area for a beberapa more detailed settingan, view, and select any maka line to view its properties. otomatis Zoom in data even dari further to see individual lines. And when you software select lain a line ataupun yang segment, kita you can miliki see that sudah it is simply an otomatis AutoCAD terimot polyline. ke AutoCAD Map 3D kita. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan terkait AutoCAD Map 3D. Untuk rekan-rekan, secara singkatnya bahwa AutoCAD Map 3D itu digunakan untuk mapping suatu area ataupun suatu wilayah. Nah, penjelasan pada Map 3D cukup sekian dan bisa ditonton untuk video-video terkait toolset yang lainnya di video berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.